si Hesus giila nga leader sa usa ka grupo nga mao ang atong giila karon nga mao ang simbahan niya sa nisikat na tong iyang grupo na suya ang mga leaders sa mga Hudiyo, labi na mga Pariseo, o buot na nilang patyon si Hesus. Nasayod si Hesus niini kay si Hesus dili man ordinaryong leader, Ginoo siya. Motong nisulti na siya nga hapit na siya patyon. Apan bisan pag nakahibaw siya nga hapit na siya patya, unya ang buot mo patay niya mao ang gobyerno adtong panahona, nagsigi gyapon siya tahod sa gobyerno, sa mga leaders ba. Lingi ay mong tupad na mutahod ka sa mupatay nimo. Mutahod pa ka sa mupatay nimo. Minaw ko, mo ni Rod kaning ato rong kuan, kining nahitabo sa ato dinis Pilipinas, siging away ang ato mga leaders. Kay ang ato mga leaders, dili mo tahod bisan gani sa kanibang gitawag nato kontra sa politika. Way pagtinahuray, magsigi gyud og binaslanay ana. Nya usa sa pagtahod nga gipakita ni Kristo kining pagbayad og buhis. Kasagaran sa atong mga dagkong leaders o mga inilang mga tao, mga negosyante dinhis Pilipinas, kanunay gyung iakyos anang gitawag og tax evasion. Na bisag pangayuan na ning ato mga political leaders o mga salin, di lang gyapon ka-produce ang uban. Nya kasuhon na sad, kasuhon aron lang gyud mahibaw-an nga wa mo bayad. Muagi gid usag kaso. Pero si Hesus unsa iyang giingon, wa siya'y kwarta, gusto pagid siyang patyon, unya sa ilang standard sa una, dili sila langyaw, lumulupyo sila didto, lungsuranon sila, nya dili man kolektahan og buhis ang lungsuranon, ang kadto mang langyaw. Unsa may nahitabo, ningon si Hesus, aron di sila masilo, mubayad ta. Nagmilagro gyud si Hesus aron makakuha sila kwarta para ibayad. Napakatay leader din sa Pilipinas nga maningkamot gyud pangitag kwarta para ibayad og buhis. Naata na. Lingay mong tupad na ikaw maningkamot gyud kag pangwarta para ibayad sa buhis. Basin, congratulations. Kay karon ang ato dinhing mga leaders matod pas mga accusation, makita nato na mo'y nakanindot karon kay ang social media na ay fake news, na asay sanay nga na genuine news. Depende na nag-unsao nato pag dig ang katotohanan matod pas Tagalog. Malingaw sa kog tanaw-tanaw kay pastilan gyud kanig yung pangwarta na agyod naggubot sa pangwarta ang mga nagkupot sa panudlanan matod pas mga accusation mogamit sa kwartas gobyerno para i-bribe, para ipangpalit sa loyalty sa mga Pilipinos. Niya ang kadto sang wa kakupot sa kwarta, sige sang daot naglingkod sa sudlanas kwarta. Ang naglingkod sa sudlanas kwarta, sige sang pahimo sa kwarta. Mo na murag common scenario sukad pa atong high school pa ko mga 1980s, mao na gid na ang atong sitwasyon. Lahi kayo sa ubang nasod ba, look at Japan, Singapore o uban pa, to mention some. Ang ila ditong maglingkod sa panudlanan, maningkamot unsaon paggamit ang kwarta para sa kaayuhan sa ilang nasod. Gitawag na nila og
patriotism. Kana bang ang nasod yun maogyo'y unahon ba? Ang community. Ana. Para nako, bisag dili to sila Kristiyano, kining maong mga leaders nga mogamit sa pundo sa nasod para sa kaayuhan sa tanan, mao ni sila'y liwat ni Kristo. Si Kristo na siya'y gahom paghimo og milagro. Nagmilagro siya para gyud sa tanan, dili pagpasikat sa iyang kaugalingon. Lahi mang ato dinhing mga leaders, puiralas mga buutan, magmilagro manoon. Magmilagro ba? Bati kay balay paglingkod, pag humaglingkod, pagkaninduta nas balay. Mura magmilagruhan. Inoon, ay lamog kabalaka kaysa simbahan, kami sad magmilagro sad mi. Pagsuod na mog seminaryo, guba pang balay, pag dangtag pila ka tuig sa pagkapare, mansyon na. Mumilagro sad ba? Mao na yung mga leaders nga mga yawanon. Kanabitang ang kwarta gamiton sa ilang personal, dili gamiton sa kadaghanan. Si Jesus ang iyang gahom, ang iyang panglantaw nga dili masilo ang community. Dili ba mo ingon ang community nga sige gwali nya wa may gibuhat, di man mo bayad. May pami, bayad pami. Di ba? Mga special kayog mga pagtratar, mga VIPs kayo pero dili mo bayad og buhis, manguha hinoon sa buhis sa katilingban. May pami nga manindalas karbon, manindalas tabuan kay tikitan dayon, buhis gyud. May pami nga mamalit lag kinilo nga bugas, apil na diha ang VAT, bayad pamig buhis, di ba? Mas mayo patang naglakaw lasdan, palit ka diha og mga pagkaon o naana dayoy buhis. Pero sila nga naglingkod sa dagko kayong amount of authority or kwarta, sus dagkuag tax evasion tungod na kay way gugma para sa katilingban. Og nganong wa may gugma sa katilingban kay wa sad ta mahibaw nga duna di ay sunod aning kinabuhia, dunay langit. Og ang langit matud pas unang pagbasa naggilak-gilak. Matud pa ni propeta Ezekiel, mauna ni ang himaya sa Dios. Naggilak-gilak. Lingiyay mong tupad na gusto kang musuod aning naggilak-gilak. Nya unsaon man pagsuod sa naggilak-gilak, si Jesus maurasad ang dalan. Matud pa niya, ako ang dalan, I am the way. Nya unsa may gisulti ni Jesus aron makasuod tanang naggilak-gilak nga himaya, nagpangidlap. Matod pa ni Jesus, ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin ihatag ngadtos mga kabos. Pasabot, biyai gyud ang tanang bahandi sa kalibutan. Nya ihatag na sa tanan. Gilaing lingi sa imong tupad ing na andam na kang mobiya sa tanan. Salamat sa mga nibiya kay sige gyud palit og slot. Hurot gini atong slot basta nanay mo biya, no? Ang atong is BF DAG 33,546 ang atong halin na apay 26,454 ka slots nga available tag 500 pesos per slot. Mga gisi na lang ba na to ani sige baligya 500 pesos ra gyud, di gitingali ni mahurot dayo, no? Pero sagdi lang, basta sige lang kitag palit kitang mga nakasabot nga ang pagsudi ay sa nagilak-gilak na himaya mao ang paggamit sa kwarta alang sa kaayuhan sa katilingban, labi na gid dinhi sa simbahan. Nya ang atong MMHD, Mother Mary's Healing and Deliverance, muhangyo ko ninyo bihot do na ni nato 457 na lang gyud ka slots ang nahibilin, tag 1,000 pesos per slot.
457. Siya ro wa gyud 457 ron sa ato mga followers o kamo dinhing territorial nga naay tag 1,000. Siya ro no. Milyon maning nagsunod nato sige paminaw, siya ro wa gyud 457 katag 1,000. Ang atong halin niabot nag 5,543. Naapay 457. I hope nga si Mama Mary dili na unta maghuna-hunaan ni ini ka Domingo, no? Mahurot na ni karong Domingo. Saman, promise, ana o ana? Ana, ana. Sige, ana ta. Wa man mo sinyas, bahala na mo diya. Una, maningkamo ta sama ni Jesus, maningkamo tag pangitag kwarta para ilipay sa katilingban. Kamong mga bana, paningkamot mong pangitag kwarta dili para sa inyong kaugalingon aron paglipay sa inyong asawa o mga pamilya, anak. Mausad ang mga asawa, maningkamot sa pangitag kwarta dili para sa iyang kaugalingon kung dili para sa kalipay sa iyang bana o sa pamilya. Ninduta na, no? Mao ginay nindot kayong attitude aron malinawon ang pamilya. Nya kung kitang tanan mangita tag kwarta, maningkamo tag trabaho para sa ilipay nato sa atong nasod, sa atong katilingban, pagkanindutas nasod puy-an. Muna si Kristo model gid ni siya, dili lang leader kung dili usasad ka lumulupyo nga nangitag paagi aron paglipay sa iyang katilingban. Kita dinhi sa atong simbahan, ning inyong ubos nga alagad, ako naningkamot sad ko nga makalipay ko sa atong parokya, o dili lang sa atong parokya, naningkamot sad ta dinhi nga makalipay sa atong archdiocese. Mao bitaw kaning Kapilinya di Fatima sa archdiocesan maning nga project pinanguluhan ni Bishop Ruben Labajo, Father Lyndon Ruiz og sa WAF dito sa Kapilinya di Fatima. Kita dinhi wa man ganitay WAF unit, pero tungod kay kabahin tas katilingban unya naa sa tay gihatag nga gamayng opportunity nga maka-reach out ngadto sa daghan-daghan nga mga online parishioners kamong naminaw ni hatag ta og suporta. Dunay ilang panginahanglan mga 6 million para mabayran ang tanan nga mga project kaning phase 2. Nitabang ta og karon 457 na lang ka slots, equivalent to 457,000 ang kuwang. Kamong na ay mga 457,000 diha, hutda ra gud ninyo pakyaw, di ba? Dali ra kay ni mahuman. Kaysa anha mo invest anang mga kalibutanon nga di gyud makapaabot nato ngadto niining gagilak-gilak nga himaya sa Dios. Naot unta mao ginay atong ibutang sunahona. So naningkamo ta paglipay sad sa atong archdiocese. Gani dili lang sa atong archdiocese, kay dunay mga parokya nga nagikan sa lain-laing lugar sa Pilipinas, lain-laing archdiocese o diocese sa Pilipinas nga nangayo nato dinhi sa hinabang. Share gyapon ta nila ngadto. Pagkanindot kun magdaghan na ta